Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas za vas pripremam pljeskavice, odnosno uštipke od leća ili sočiva, zavisi kako zovete. Vjerujte, malac kada je došao iz škole i probao, pitao je li ovo od mljevenog mesa? Rekao nije, Boga mi, rekao ovo je od povrća, a kojeg neću da ti kažem. Jer da sam rekla, ne bi više htio da jede. Vidite, ovdje imamo komadić prase, imam mrkvicu, jednu glavicu običnog crvenog ili crnog luka, kako god hoćete, 2 čehna bijelog. Irena, draga, ovaj ti je bijeli luk malo mutirao, ima neke ljubičaste boje, ne znam šta mu se desilo, ali je domaći, to mi je najbitnije. Pazite, od svih sastojaka koje ćete u međuvremenu da vidite, treba da izdvojim brašno. Ja sam u nekoliko navrata, naravno, testiram recept prije nego što vama pokažem, koristila obično pšenično brašno. Ovdje je speltino brašno tip 1050, kako bi mi jelo bilo što zdravije. Naravno, imate 2 opcije prženja, odnosno pečenja, zavisi šta preferirate. Jel? Ja ću pržiti na tavi. Tu mi je tava, treba će mi malo ulja, a vi ukoliko želite još zdraviji, znači maksimum zdravlja u receptu da kažem, papir za pečenje, fino poredate ove uštipke, odnosno pljeskavice na papir i u rernu. Tako da birajte što god hoćete. U svakom slučaju, apsolutno fantastičan recept. Vjerujte, ukus je mrak. Evo ovako, ovdje imamo leću koju sam ja prethodno natopila sat vremena u vodu, dobro isprala i u nju ću sada da dodam ovo povrće. Ovo ćemo sada sve fino sitno isjeckati. Kako sam rekla, oprana leća ili sočivo, ocijeđena od te sve vode. Povrće koje smo nasjeckali dodajemo u istu tu šerpu. Sada ćemo to samo malo onako posoliti da nam se to što ljepše skuha, ništa pretjerano. I sve to preliti, samo da spustimo ovu leću dole da znamo gdje nam je visina svega ovoga. Preliti sa vodom otprilike 1 prst iznad povrća. Evo vidite, nemojte pretjerivati. Zašto? Zato što će vam kasnije biti mnogo teže postići tu gustoću tijesta koje nam je potrebno da napravimo. Ukoliko je previše ove tekućine, treba će vam još više brašna da dobijete tu finu smjesu za te uštipke. Znači da se ne mučite. Tako da bolje da dodate sad manje vode, pa ukoliko bude potrebe dodati još. Pazite, ovo ćete sada pokriti i staviti da kuha. Nakon što prokuha, smanjite temperaturu, neka se kuha 15 do 20 minuta maksimalno. Evo je. Moram brzinski da prenesem. Moja leća je gotova. Evo da vam pokažem kako to izgleda. Nakon 15 minuta, vidite li koliko je vode samo ostalo dole, ona je nabubrila, pokupila tu vodu. A ta voda, nipošto je nemojte bacati, prosipati, treba nam da bi mogli sada da izblendamo. Ukoliko vam je ova šerpa šira, postoji mogućnost da vam sve prska iz ovog hepeka, tako da bi bilo bolje da je uža šerpa. Čak i meni postoji mogućnost da neću baš moći izmiksati, pa ja to prebacim u onu plastiku što dođe uz ovaj mikser, tako da ja to sebi olakšam. Pa evo sad ćemo vidjeti. U svakom slučaju ovo sada treba dobro izmiksati da bude kao pire krompir, kao da ćete bebu hraniti. Inače super kombinacija za malu djecu. Prije nego što vam dodam začin, da vidite kako to u stvari izgleda nakon što se izmiksa. Evo pogledajte, kao hrana, hapica za bebe. Taman smo mrvicu ostavili da se onako prohladi, da izađe ta vrelina dok smo oprali ovo suđe da nam se ne bi skorilo nakon miksanja. Ova leća se nekako sva ukoči, pa je malo teže oprati suđe, tako da budite ažurni. Sada ću u to da dodam začine. Što se tiče začina, sve ćete to da radite po svom ukusu. Još ću samo mrvicu soli, malo bibera. Ja ovdje imam, kako rekoh, čili papričicu. Jesam jaka. Evo ovako, pola kaščice recimo, pa i ako bude ljuto, hajde. Nema veze. Ovo ću... Čekajte sam sekundu. Što me ujede za desni sinus. Ovo dobro promiješajte. Tako. Sad jaja. Jedno jaje. Nije čitava školjka. Jeste se prepali da ćete potrošiti toliko jaja? Ma jok. A nije reform torta. Reform torta. Kad god je se sjetim, ja bi je sad pola pojela.
Naravno, recepte za reform tortu, najbolju tortu na svijetu. Čokoladnu imate na mom YouTube kanalu Kuhaj i peci, pa pogledajte. Imate okruglu, a imate i onu finu kao rolat, pa izaberite šta više volite. A sada ovo jaje dobro umutite. Malo sam samo liznula na prst da vidim kakvo je, malo sam preljutila. Tako da, budite pažljivi. Sada dodajemo brašno. Dobro izmiješajte. Brašno dakle dodajete pomalo. Nemojte sve odmah istresti, sačekajte. Možda vam je jaje bilo ovaj put XL, a prošli put S. Tako da, što se tiče toga, možda vam je vode više ostalo. Polako s brašnom. Nigdje ne žurite. Ovdje treba još dosta brašna. Evo ovako, ulje smo zagrijali, smanjit ćemo temperaturu da nam to odmah ne bi počelo da gori. Evo sa 9 na 7,5. Kašiku ćete umočiti malo u ovo vrelo ulje da vam se smjesa ne bi lijepila za kašiku. Hvatate ovako punu kašiku, stavljate na ulje i malo ovako samo spljoštite da vam ne ostanu predebeli uštipci. Čim vidite da su se rubovi malo zarumenili, prevrnite ih polako. Uglavnom svaku turu pečete otprilike nekih 4 minute, pa prevrćite malo ovako, malo onako, da ne gore, a da dobiju lijepu boju sa obje strane. I evo ih, moji uštipci od leće ili sočiva, kako god želite, su gotovi. Dobila sam 14 komada, od toga sam jedan smahnula da vidim je li pečeno, malo je poljuto, mogu vam reći. I eto od tih 14, jedan i majušni ovako, tako da... znate šta, moram vam onako pošteno da priznam. Ovo brašno koje sam sada koristila, da li je do brašna ili je možda do mene, ne znam. U svakom slučaju mislim da je 100% do brašna. Apsolutno ne upija toliko ulje kao što upija recimo obično pšenično brašno. Dakle, moja preporuka, ukoliko želite da vam ova vrsta uštipka bude zdravija, onda kupite sebi speltino brašno, imate ga svugdje kupiti. Dođe kilogram, uglavnom su pakovani po kilogram i to brašno nećete naravno svaki dan trošiti za sve, ali čuvajte tako za specijalne prilike. Ja imam speltino brašno koje koristim, evo recimo za uštipke, pa imam za palačinke, dvije vrste imam 650 i 1050, 630 i 1050 tip brašna, tako da ponekad kada želim da očepim nešto što je sa tijestom ili pitu, ja koristim speltino brašno. Stvarno, zaista izbjegavam bijelo brašno da ne koristim ukoliko ne moram. Tako da, ukoliko koristite speltino brašno u ovim uštipcima, sigurno vam neće upijati toliko ulje kao obično pšenično. Ukratko, eto, ja vam toplo preporučujem da isprobate ovaj recept, zaista je fantastičan ukus. Podijelite sa svojim prijateljicama jer ima mnogo svijeta koji ne jedu i ne vole meso. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!